Boa noite, queridos irmãos. Buenas noches, mis queridos hermanos. Que bom estar mais uma vez com vocês. Qué bueno estar una vez más con ustedes. Essa noite nós vamos ouvir a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 22, versículos 13 ao 28. Esta noche vamos a oír la palabra de Dios en el libro de Primera de Reyes, capítulo 22, desde el versículo número 13 hasta el 28. Antes de começar, trago um abraço muito forte para vocês, dos nossos irmãos de Santiago, no Chile, e também do pastor Jorge Rodrigues e do pastor Jonathan Muñoz. Antes de comenzar, yo les traigo un abrazo enorme de las iglesias en Santiago de Chile, el pastor Jorge Rodríguez y el pastor Jonathan Muñoz. E agradecer ao nosso irmão enviado da igreja, o irmão Eduardo Telo. Y agradecer a nuestro hermano enviado por la iglesia, nuestro hermano Eduardo. Vamos então ler a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulos 22, do verso 13 ao 28. Para a leitura. Vamos a leer entonces desde Primera de Reyes, capítulo 22, desde el versículo número 13 al 28. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: He aquí que las palabras de los profetas a una voz anunciaban al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues el rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o la dejaremos? Él respondió: Sube, serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: Estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: Oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová. Y dijo: Yo le induciré. Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo: Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo: ¿Le inducirás? Y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kená, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿Por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: He aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: Toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás: Así ha dicho el rey: Echa a éste en la cárcel, y manténlo con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: Si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: Id pues, id pueblos todos. Amém. Vamos orar. Vamos a orar. Glorioso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
glorioso Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. É com grande alegria, Senhor Deus, que nos curvamos diante da tua santa palavra. Con gran alegría que nos encorvamos delante de tu santa palabra. Nós gloriamos o teu nome, Senhor, porque tu és o grande rei. Nos gloriamos en tu nombre, Señor, porque tú eres nuestro grande Rey. O Senhor se assenta no trono glorioso. El Señor se sienta en un trono glorioso E do céu o Senhor governa toda a criação. y del cielo usted gobierna toda la creación. O Senhor cuida daqueles que te pertencem. Usted cuida de aquellos que le pertenecen. Por isso, grande Deus, Por eso, gran Dios, em nome de Jesus Cristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuida da tua igreja esta noite. cuida de su iglesia esta noche. Aquece os nossos corações com a palavra. Llena nuestros corazones con la palabra. Chega até o nosso interior, Senhor, Llega hasta lo profundo de nuestro interior, Señor, para que a tua palavra encontre lugar, morada. para que su palabra encuentre lugar, morada, Señor. Nós te suplicamos isso. Nos te rogamos aquello. Por Jesus Cristo, Por o Jesucristo, Filho de Deus. el Hijo de Dios. Amém. Amén. Queridos irmãos, Queridos hermanos, imagine que vocês estão na sala do presidente dos Estados Unidos. imaginen que ustedes están en la sala del presidente de los Estados A Unidos. sala mais importante de todo o mundo. La sala más importante de todo el mundo. Naquela sala já foram tomadas as decisões mais importantes da Terra. En aquella sala fueron tomadas las decisiones más importantes de la tierra. Decisões que tratam do destino de muitas nações. Decisiones que tratan el destino de muchas naciones. Muitas decisões de guerra já foram tomadas naquela sala. Muchas decisiones de guerra ya fueron tomadas en aquella sala. Agora, se você pudesse ser convidado para assistir uma reunião entre o presidente dos Estados Unidos e os seus principais generais, Ahora, si usted es invitado para asistir a una reunión entre el presidente de los Estados Unidos y sus principales generales, a Força Armada Americana está ali, la Fuerza Armada Americana está ahí, todos ouvindo o que o presidente está a dizer. todo oyendo lo que el presidente va a decir. Numa ocasião do passado, En una ocasión en el pasado, os Estados Unidos decidiu bombardear com bombas atômicas los Estados Unidos decidió bombardear con bombas duas atómicas cidades japonesas, dos ciudades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki. Imagine o que foi discutido naquela sala naquele dia. Imagina lo que fue discutido en aquella sala aquel día, Mesmo rodeado por todos os conselheiros mais importantes, aún rodeado por todos los consejeros más importantes, com todos os generais treinados na guerra. con todos los generales entrenados en la A guerra. palavra final sempre vem do presidente. La palabra final siempre vino del presidente. Só ele tem a autoridade para executar o plano. Solo él tiene la autoridad para ejecutar el plan. São raros os homens que têm oportunidade de estar naquela sala. Es extraño los hombres que tienen la oportunidad de estar en aquella sala, Presenciar tudo o que se passa ali. Ouvir todas as coisas. presenciar todo lo que ocurre ahí, oír todas las cosas, Porque aquela é a sala mais secreta do mundo. porque aquella es la sala más secreta del mundo. Vamos nos elevar agora para um nível estratosférico, Nosotros vamos a ir a un nivel más estratosférico, cósmico. cósmico. Adentrar na sala do trono do universo, Vamos a adentrarnos en la sala del trono del universo, onde Deus está assentado soberanamente. donde Dios está sentado soberanamente. Deus de toda a terra, Dios, el Dios de toda la tierra, que se senta no seu trono poderoso. que se sienta en su trono poderoso. Esta é a cena que nos revela 1 Reis, capítulo 22. Esta es la escena que nos revela Primera de Reyes, capítulo 22. Nós somos levados à sala do trono de Deus. Nosotros somos llevados a la sala del trono de Dios. Mas antes de chegar lá, vamos voltar ao frágil mundo dos homens, Pero antes de ir allá, vamos a volver al frágil mundo de los onde as hombres, decisões precisam ser tomadas. donde las decisiones necesitan ser tomadas. Na passagem que acabamos de ler, Acabe quer reconquistar Gileade, Ramote de Gileade. El pasaje que acabamos de leer, Acab quiere conquistar o reconquistar Galaad, Mas ele deseja saber se deve ir à guerra. mas él quiere saber si debe ir a la guerra. Na verdade, ele já tinha tomado a sua decisão. Ele ia à guerra. En verdad, él ya había tomado su decisión, él iba a ir a la guerra, Mas ele precisava de uma atitude politicamente correta. pero él necesitaba de una actitud
políticamente correcta, consultar o Senhor. consultar a Dios. Mas não importa o que o Senhor dissesse para Acabe naquele momento. Pero no le importaba lo que Dios dijese para Acab en aquel momento. Ele já havia decidido ir à guerra. Él ya había decidido ir a la guerra. Quando Micaías profetizou da parte de Deus, afirmando a morte de Acabe, caso ele fosse à guerra, Cuando Micaías profetizó de parte de Dios la muerte de Acab si él iba a la guerra, ele ficou muito irado com o profeta de Deus. él se airó en contra del profeta de Dios. Mandou prendê-lo, Lo envió a la cárcel. mandou reduzir a sua alimentação a um pão de aflição, Mandó a reducir su alimentación al pan de aflicción, que seria apenas o mínimo para que ele não morresse de fome nem de sede. lo cual era lo mínimo que él comería para no morir de hambre y de sed. Tudo isso porque o profeta de Deus foi contra o que ele desejava, ir à guerra. Todo aquello ocurrió porque el profeta de Dios iba en contra de lo que él deseaba, ir a la guerra. Acabe foi contra a palavra de Deus. Acab fue en contra de la palabra de Dios. Ele rejeitou a palavra de Deus. Él rechazó la palabra de Dios. Naquela ocasião, 400 profetas estavam garantindo que Acabe seria vitorioso. En aquella ocasión 400 profetas garantizaban que Acab sería victorioso. Aqueles profetas ouviram a voz do Senhor e viram a derrota do inimigo de Acabe. Aquellos profetas oyeron la voz de Dios y vieron la derrota del enemigo de Acab. Acabe seria como um touro selvagem, eles disseram. Acab sería como un toro salvaje, es lo que decían. E a Síria não poderia resistir a Acabe. Y Asiria no podría resistir a Acab. Foi isso que os profetas viram, os 400 profetas. Pues eso es lo que los 400 profetas vieron. Não foi o mesmo que o profeta Micaías viu. No fue lo mismo que el profeta Micaías vio. Mas eram 400 profetas contra um. Pero eran 400 profetas en contra de uno. E todos eles tinham o título de profeta de Yahvé. Y todos aquellos tenían el título profetas de Yahweh. Porém, a cena descrita por Micaías revelava uma realidade totalmente diferente. Pero la escena descrita por Micaías revelaba una realidad completamente distinta. Micaías viu Deus reinando no seu trono glorioso. Micaías vio a Dios reinando en su trono glorioso. Micaías viu Deus governando a história. Micaías vio a Dios gobernando la historia. Mesmo os espíritos, sejam anjos ou demônios, estão sujeitos à autoridade de Deus. Aún los espíritus, sean ángeles o demonios, están sujetos a la autoridad de Dios. Toda a vontade de Deus será realizada. Toda la voluntad de Dios será realizada. E esse relato de 1 Reis nos ensina que há um reino soberano, celeste, Y este relato de Primera de Reyes nos enseña que hay un reino soberano, celestial, que domina sobre tudo e sobre todos. que domina sobre todo y sobre todos. E Deus, que se assenta no trono, Dios que se sienta en el trono, domina sobre tudo e tudo faz como lhe agrada. gobierna sobre todo y todo. Deus, que se assenta no trono, Dios que se sienta en el trono, domina sobre tudo e tudo faz como lhe agrada. domina sobre todo y todo se realiza conforme a su voluntad. Eu quero tratar com vocês essa noite 2 pontos importantes nessa passagem. Yo quiero tratar esta noche 2 puntos importantes. O primeiro é esclarecer que o Senhor Deus governa sobre os reis da terra. Lo primero es aclarar que Dios gobierna sobre los reyes de la tierra. A palavra de Deus diz: La palabra de Dios dice: Eu vi o Senhor assentado sobre o seu trono, yo vi al Señor sentado sobre su trono e todo o exército do céu estava junto a ele, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, à sua direita e à sua esquerda. a su derecha y a su izquierda. A história começa com uma reunião de 2 reis, La historia comienza con una reunión de 2 reyes, Acabe e Josafá. Acab y Josafat. O primeiro, Acabe, reina sobre Israel. O segundo, sobre Judá. El primero, Acab, reina sobre Israel. El segundo, sobre Judá. O nosso texto diz que os 2 reis estão trajados com suas roupas reais. Nuestro texto dice que estos 2 reyes están vestidos con sus ropas reales. Era uma roupa que só os reis usavam. Era una ropa que solamente los reyes utilizaban.
Eles estavam fazendo uma aliança, planos de guerra, de invasão, de conquista. Ellos estaban haciendo una alianza, planes de guerra, invasión, conquista. A visão do profeta Micaías aqui é contrastante, irmãos. La visión del profeta de Micaías aquí es contrastante, mis hermanos. Ela revela que Deus não é apenas um personagem da história, Ella revela que Dios no es solamente un personaje simple de la historia, mas Ele é o Senhor que governa supremo a história. pero es el Señor que gobierna, el Señor supremo toda la historia. Ele reina sobre céus e terra. Él reina sobre cielos y tierra. Por isso, essa visão do profeta Micaías nos mostra um grande contraste. Por eso esa visión del profeta Micaías nos muestra un gran contraste. É um contraste entre os reis da terra Es un contraste de los reyes de la e o tierra rei do céu. y el rey del cielo. Todos os reis morrem, Todos los reyes mueren, mas o rei que Micaías viu é imortal. mas el rey que Micaías vio es inmortal. Vestiu e cingiu de poder. El Señor se revistió y se llenó de poder. O mundo também está firmado. El mundo está también firmado. Não poderá vacilar. No se puede mover. Eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante. Yo voy a hablar un poco más de eso más adelante. Olhe para o meu segundo ponto. Mire para mi segundo O punto. primeiro nos ensina que Deus governa sobre tudo. El primero enseña que Dios gobierna sobre O todo. primeiro ponto ensina que o Senhor está sobre os reis da terra. El primer punto enseña que Dios está sobre los reyes de la tierra. O seu exército é maior do que o exército dos homens. Su ejército es mayor que los ejércitos de los hombres. O Salmo 2 diz: El Salmo 2 dice, o Senhor olha para os reis da terra el Señor mira para los reyes de la tierra e o Senhor ri deles. y el Señor se ríe de O ellos. Senhor zomba El deles. Señor se burla de ellos Porque o Senhor é maior do que eles. porque el Señor es mayor que O seu ellos. nome é Jeová. Su nombre es Jehová. Ponto 2. Punto 2. Deus governa sobre os espíritos. Dios gobierna sobre los espíritus. Diz o texto bíblico. Dice el texto bíblico. Então saiu um espírito Entonces salió un espíritu e se apresentou diante do Senhor y se presentó delante del e Señor y disse: dice, Eu o induzirei. yo lo induciré. Na visão que o profeta Micaías teve, La visión que el profeta Micaías tuvo. ele viu Yahvé em seu trono e um exército de espíritos diante dele. Él vio a Yahvé en su trono y el ejército del espíritu alrededor de él. A palavra espírito, La palabra espíritu, ela aparece nos versos 21, 22 e 23. ella aparece en el verso 21, 22 y 23. A palavra espírito aqui La palabra espíritu aquí deve ser entendida como um anjo, debe ser entendida como un ángel, pois os anjos do Senhor são seres espirituais. pues los ángeles del Señor son seres espirituales. Podem assumir uma forma ou aparência física. Pueden asumir una forma que parece física. Gabriel e Miguel mencionados na Bíblia pelo nome. Gabriel y Miguel mencionados en la Biblia por sus nombres. São seres espirituais e anjos do Senhor. Son seres espirituales y ángeles del Señor. Satanás e seus demônios Satanás y sus demonios também são seres espirituais e anjos que caíram do seu estado original. también son seres espirituales y ángeles caídos de su estado original. O profeta Micaías viu quando um espírito se apresentou diante do Senhor para ser o instrumento de Deus. El profeta Micaías vio cuando ese espíritu se presentó delante del Señor para ser un instrumento de Dios. Um instrumento contra o rei Acabe. Un instrumento en contra del rey Acab. O seu papel era falar mentiras para Acabe. Su papel era hablar mentiras para Acab. E ele falaria mentiras por meio dos profetas falsos. Y él hablaría mentiras por medio de los profetas falsos. Notem isso. Noten aquello. Deus mataria Acabe se ele subisse contra a Síria. Dios mataría a Acab si él subiese en contra de Siria. Mas o Espírito falaria mentiras aos 400 profetas. Pero el espíritu hablaría mentira a los 400 Como profetas. se fosse Deus falando. Como si fuese Dios hablándole. Para induzir Acabe a subir e morrer. Para inducir a Acab para que subiera y muriese. Assim o espírito mentiroso se passou pelo Espírito Santo. Así el espíritu mentiroso se hizo pasar por el Espíritu Santo. Enganou 400 profetas. Engañó a 400 E profetas. enganou a 2 reis. Y engañó a 2 reyes. Talvez tenha enganado o próprio Josafá.
Tal vez se hubiese engañado al propio Josafat. Pois o texto bíblico diz que mesmo depois de ter ouvido o profeta Micaías, Pues el texto bíblico dice que aún después de haber oído al profeta Micaías, ele decidiu ir à guerra ao lado de Acabe. él decidió ir a la guerra al lado de Acab. O profeta Zedequias, El profeta Sedequías, ao repreender Micaías, al reprender a Micaías, e era profeta do Senhor, que era profeta del Señor, ele disse: él dice: por qual caminho passou o Espírito do Senhor de mim para falar para ti? ¿por cuál camino pasó el Espíritu del Señor de mí para hablar de ti? Zedequias era um falso profeta. Pero Sedequías era un falso profeta. Ele acreditava ter o Espírito do Senhor. Él creía tener el Espíritu del Señor. Todos os profetas de Deus tinham consciência que recebiam uma profecia por meio do Espírito de Deus. Todos los profetas del Señor tenían conciencia que recibían la profecía a través del Espíritu del Señor. E nós sabemos que é o Espírito Santo. Que nosotros conocemos que es el Espíritu Santo. Zedequias e os demais 400 profetas de Acabe Sedequías y los demás de 400 profetas de Acab verdadeiramente receberam uma profecia de um Espírito. verdaderamente recibieron una profecía de un espíritu, Mas não era o Espírito do Senhor. pero no era el Espíritu del Señor. Era um espírito mentiroso. Era un espíritu mentiroso. A questão aqui é a seguinte. La cuestión aquí es la siguiente. Primero, entre todos os espíritos reunidos naquela ocasião, Entre todos los espíritus reunidos en aquella ocasión, que são chamados de exército do céu, que son llamados ejércitos del cielo, estavam anjos bons e maus? ¿estaban ángeles buenos y malos? A resposta é sim. La respuesta es sí. Havia espíritus bons, anjos obedientes ao Senhor, Habían espíritus buenos, ángeles obedientes al Señor, mas havia espíritos maus, pero también habían espíritus malos, espíritos mentirosos, espíritus mentirosos. o que nos mostra que aquela era uma reunião Lo que nos muestra que aquello era una reunión da grande criação espiritual de Deus. de la gran creación espiritual de Dios. Jeová está no seu trono, Jehová está en su trono. todos os espíritos estão diante dele, Todos los espíritus están delante de él, bons e maus, bons e maus, buenos y malos, espíritos obedientes a Deus espíritus obedientes a Dios e espíritos caídos. y espíritus caídos. Segundo, Deus governa sobre todos os espíritos e os usa como seu instrumento. Dios gobierna sobre todos los espíritus y los usa como sus instrumentos. A resposta, mais uma vez, é sim. La respuesta una vez más es sí. Deus governa os seus espíritos. Dios gobierna sus espíritus. Seus anjos estão prontos a ouvir sua voz. Los ángeles están atentos a oír su voz. Jesus disse, Jesús dice, quando estaba sendo preso, cuando estaba siendo tomado preso, se eu quisesse, si yo pidiese, chamaria agora os meus anjos, yo llamaría a los ángeles, clamaria meu Pai, clamaría a mi e Padre, Ele enviaria os exércitos dos céus e me livraria. y Él enviaría a los ejércitos del cielo y me libraría. Os anjos ouvem a voz do Senhor, Los ángeles oyen la voz del Señor, mas os demônios também obedecem a Deus. mas los demonios también obedecen a Dios. Deus também é Deus dos demônios. Dios es también Dios de los O demonios. Senhor também tem autoridade sobre eles. El Señor también tiene autoridad sobre O ellos. Senhor também os governa. El Señor también los gobierna. O Senhor reina sobre El eles. Señor reina sobre O ellos. reino do Senhor é maior do que o reino de Satanás. El reino del Señor es mayor que el reino de Satanás. Domina sobre o reino de Satanás. Domina sobre el reino de Satanás. A Bíblia diz: La Biblia os dice demônios tremem diante de sua voz. que los demonios temen delante de su voz. Quando Jesus Cristo falou, Cuando Jesucristo habló, os demônios tremeram. los demonios temieron. Que temos nós contigo? ¿Qué tenemos nosotros contigo? Nos manda para os porcos. Envíanos a los puercos. Porque o Senhor tem autoridade sobre os demônios. Porque el Señor tiene autoridad sobre los Governa demonios. sobre eles. Gobierna sobre ellos. E os usa quando quer. Y los usa cuando quiere. Tercero, Espíritos de mentira são demônios? ¿espíritus de mentira son demonios? Sim. Sí. Espíritos de mentira são anjos caídos. Espíritus de mentira son ángeles caídos. Não são anjos bons. No son ángeles buenos. Pois os anjos de Deus não podem mentir. Pues los ángeles de Dios no pueden mentir. Isso seria pecado contra o Senhor. Ese sería pecado en contra de Dios. São mentirosos apenas os anjos que caíram do seu estado original.
Son mentirosos solamente aquellos ángeles que cayeron de su estado original. Para eles não há perdão, Para ellos no hay perdón, não há uma segunda chance. no hay una segunda oportunidad. Porém, Pero eles obedecem à voz do Senhor. ellos obedecen a la voz del Señor. São servos do Senhor. Son siervos del Señor. Toda a criação serve ao Deus soberano. Toda la creación sirve al Dios soberano. Toda a criação obedece à ordem de Deus. Toda la creación obedece a la orden de Dios. Quando Deus disse que os ventos soprem, Cuando Dios dice que los vientos soplen, nós temos ventania, tempestades, nosotros tenemos tempestad, furacões, huracanes, destruição. destrucción. Mas quando Deus diz, Mas- haja paz e bonança, Pero cuando Dios dice haya paz y bonanza, tudo se acalma, todo se calma, porque a criação lhe obedece. porque la creación le obedece. O Senhor disse às moscas, enchei o Egito, El Señor dijo a las moscas, llenen Egipto. e elas foram ao Egito, Ellos fueron a e Egipto encheram o Egito. y llenaron Egipto. O Senhor disse que o rio se torne sangue, El Señor dijo que el río se vuelva sangre. e o rio se tornou sangue. El río se volvió A sangre. criação lhe obedece. La creación le obedece. Toda a criação está diante do Senhor, Toda la creación está delante del Señor, inclusive os espíritos maus. incluso los espíritus malos. E por último, a última pergunta. Y por último, la última pregunta. Deus envia anjos maus para realizar seus propósitos? ¿Dios envía a ángeles malos para realizar sus propósitos? Mais uma vez a resposta é sim. Una vez más, la respuesta es sí. Os anjos maus não só obedecem a Deus, Los ángeles malos no solamente obedecen a Dios, como muitas vezes são instrumentos que Deus usa para fazer o que quer. pero muchas veces son instrumentos que Dios utiliza para hacer lo que Él quiere. Pense comigo. Piense conmigo. A Bíblia diz que Deus tomou em suas mãos Nabucodonosor, La Biblia dice que Dios se tomó en sus manos a Nabucodonosor, rei da Babilônia, rey de Babilonia, para invadir Israel, Jerusalém, para invadir a Israel, Jerusalén, e destruir, y destruirlo, queimar, quemarlo, acabar com Jerusalém. acabar con Jerusalén. Nabucodonosor era um idólatra. Nabucodonosor era un idólatra. Ele não era um servo de Deus, Él no era un siervo de Dios, mas Deus o usou. pero Dios lo usó. Um homem, Un hombre, todo o seu exército, todo su ejército, para cumprir a vontade de Deus. para cumplir la voluntad de Dios. Assim Deus também usa anjos caídos. Así Dios también usa ángeles caídos. Deus usa os insetos, Dios usa los insectos, as moscas, las moscas, tudo todo para fazer a sua vontade. para hacer su voluntad. Ouça algumas passagens bíblicas sobre isso. Oiga algunos pasajes bíblicos sobre aquello. Juízes capítulo 9, verso 23. Jueces capítulo 9, versículo 23. E Deus enviou um espírito mau entre Abimeleque e os homens de Siquém, Y Dios envió un espíritu malo entre Abimelech e os homens de Siquém. y los hombres de Siquem. E os homens de Siquém se portaram aleivosamente contra Abimeleque. Y los hombres de Siquem se portaron malvadamente en contra de Contra Abimeleque. Abimeleque. Note bem, Note bien, Deus enviou um espírito mau. Dios envió un espíritu malo. Esse espírito não foi a Abimeleque por conta própria. Ese espíritu no fue a Abimelech por cuenta propia. Ele foi enviado por Deus. Él fue enviado por Dios. 1 Samuel capítulo 16, verso 14. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 14. E o espírito do Senhor se retirou de Saul, Y el espíritu del Señor se retiró sobre Saúl. e um espírito mau Y el espíritu malo, da parte do Senhor de parte del Señor, o atormentava. lo atormentaba. Mais uma vez, perceba, Una vez más, perciba, este espírito mau vinha da parte do Senhor. ese espíritu malo venía de parte del Señor. Não porque o Senhor é mau. No porque Dios es malo. Deus não é mau. Dios no es malo. Mas porque os espíritos maus Pero porque los espíritus malos, estão debaixo de suas ordens. porque están debajo de sus órdenes, Cumprem sua vontade. cumplen su voluntad. 1 Samuel capítulo 18, verso 10. Primera de Samuel capítulo 18, versículo 10. E aconteceu no outro dia Y ahí aconteció otro día. que o espírito mau El espíritu malo, da parte de Deus de parte de Dios, se apoderou de Saul se apoderó de Saúl e profetizava no meio da casa. y profetizaba en medio de la casa. 2 Tessalonicenses capítulo 2,
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 11 e 12. versículo 11 y 12. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, Por eso Dios enviará la operación del error, para que creiam na mentira, para que crean en la mentira, para que sejam julgados todos que não creem na verdade. para que sean juzgados todos aquellos que no creen en la verdad. Note, Note, Deus lhes enviará a operação do erro. Dios le enviará la operación del error. E por último, Apocalipse 16. Y por último, Apocalipsis 16. 16. Da boca do dragão e da boca da besta, De la boca del dragón y de la boca de la e da bestia, boca do falso profeta, de la boca del falso profeta, vi sair 3 espíritus imundos, vi salir 3 espíritus inmundos, semelhantes a rãs, semejantes a ranas, porque são espíritos de demônios, porque son espíritus de demonios, que fazem prodígios, que hacen prodigios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, los cuales van en contra de los reyes de la tierra y de todo el mundo, para os congregar para a batalha, para congregarse para la batalla, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. en aquel gran día del Dios Todopoderoso. Notem, irmãos, Noten, mis hermanos, o Senhor reina sobre os espíritos, todos el eles. Señor reina sobre los espíritus, O todos ellos. Senhor domina sobre tudo. El Señor domina sobre todo. Deus decretou o julgamento sobre Acabe Dios decretó el juicio sobre Acab e permitiu que um espírito mentiroso enganasse os seus falsos profetas. y permitió que un espíritu mentiroso engañase a sus falsos profetas. Isso não significa que Deus mente. Eso no significa que Dios miente. A Bíblia diz que Deus é um Deus que não pode mentir, La Biblia dice que Dios es el Dios que no puede mentir, mas Ele usa agentes do mal pero Él usa agentes del mal para cumprir a justiça. para cumplir la justicia. Esse princípio é visto em toda a Bíblia. Ese principio es visto en toda la Biblia. Quando os homens rejeitam a verdade, Cuando los hombres rechazan la verdad, Deus os entrega ao engano, Dios los entrega al à engaño, mentira. a la mentira. Romanos 1, verso 24. Romanos 1, versículo 2 24. Tessalonicenses 2, versos 11 e 12. Segundo de Tesalonicenses 2, versículo 12. Assim, embora Deus não seja mau e nem mentiroso, dessa forma, De esa forma, Dios no es malo ni mentiroso, mas Ele usa agentes do mal pero Él usa agentes del mal quando deseja operar justiça. cuando desea operar justicia. Eu tenho algumas aplicações finais. Yo tengo algunas aplicaciones finales. A primeira delas, La primera de ellas, nenhum governo humano está acima de Deus. ningún gobierno humano está por encima de Dios. Por mais poderoso que os homens sejam, Por más poderoso que los hombres sean, eles não são como o Senhor. ellos no son como el Señor. Não têm a autoridade do Senhor. No tienen autoridad como Dios. Não são soberanos. No son soberanos. Deus reina sobre eles. Dios reina sobre ellos. Como o Salmo 2 diz, Como el Salmo 2 dice, os reis da terra se unem los reyes de la tierra se unen, e se levantam todos como um só se levantan todos como uno solo contra o Senhor. en contra del Señor. Mas a Bíblia diz Pero la Biblia dice que o Senhor zomba deles. que Dios se burla de ellos. Quando o profeta Elias esteve desafiando os profetas de Baal, Cuando el profeta Elías estuvo desafiando a los profetas de Baal, ele zombava dos profetas e zombava de Baal. él se burlaba de los profetas y se burlaba de Baal. Porque Elias sabia que só o Senhor reina sobre a terra. Porque Elías sabía que solamente el Señor reina sobre la tierra. Segundo, Segundo, o sucesso humano sem Deus é ilusão, irmãos. el éxito humano sin Dios es ilusión. Nenhum homem pode cumprir o que deseja se esta não for a vontade de Deus. Ningún hombre puede cumplir lo que desea si esto no es la voluntad de Dios. Ainda que Acabe quisesse ir à guerra e retomar o território de Gileade. Ainda que Acabe desejasse ir à guerra Aunque Acab desease ir a la e guerra retomar o seu território y retomase el territorio sem Deus, sin Dios, isso é impossível. eso es imposible. Tudo que você deseja, tudo que você sonha, Todo lo que tú deseas, todo lo que tú sueñas, só é possível se Deus o permitir. solamente es posible si Dios lo permite.
Você não pode conquistar nada por si mesmo. Tú no puedes conquistar nada por sí mismo. Você pode receber o maior prêmio do mundo, Tú puedes recibir el mayor premio del mundo, mas nada será possível se Deus não determinar. pero nada será posible si Dios no lo determina. Você pode receber toda a autoridade humana, Tú puedes recibir toda la autoridad humana, mas não será nada se Deus não permitir. pero no será nada si Dios no lo permite. Terceiro, Tercero, a palavra de Deus é mais importante do que todas as coisas. la palabra de Dios es más importante que cualquier cosa. É tudo que importa. Es todo lo que importa. Não importa o que Acabe dizia. No importa lo que Acab decía. Não importa o que os profetas disseram. No importa lo que los profetas dijeron. Não importa o que Josafá disse. No importa lo que Josafat dice. O que importa é o que Deus disse. Lo que importa es lo que Dios dice. Saiba, meus irmãos, Sepa, mis hermanos, sempre é assim. siempre es así. É a palavra de Deus que importa. Es la palabra de Dios la que importa. Muitos homens vão se levantar contra vocês, contra esta igreja. Muchos hombres se van a levantar en contra de ustedes, en contra de esta iglesia. Mas será tudo inútil Pero será todo inútil se Deus estiver com vocês. si Dios estuviese con ustedes. Se a palavra de Deus diz, Si la palabra de Dios dice, esta igreja prevalecerá, esta iglesia prevalecerá. a pregação alcançará, La predicación alcanzará. ela alcançará, Ella alcanzará. a igreja se firmará, La iglesia se os afirmará. inimigos serão derrotados, Los enemigos serán derrotados. nada pode prevalecer, Nada puede prevalecer. porque é a palavra de Deus que importa. Porque es la palabra de Dios la que importa. Quarto, Cuarto, o engano espiritual é um juízo da parte de Deus. el engaño espiritual es un juicio de parte de Dios. Quantos homens você conhece aqui no Chile ¿Cuántos hombres ustedes conocen aquí en Chile que procuram bruxos e feiticeiros, que buscan a brujos y hechiceros? correm atrás da magia, Corren detrás de la magia. buscam espíritos Buscan espíritus. e às vezes ouvem alguma coisa, Y a veces oyen alguna cosa. alguma coisa aparece, Alguna cosa eles aparece. têm uma visão, Ellos tienen una visión. escutam uma voz. Escuchan una voz. Às vezes nós mesmos dizemos, A veces nosotros mismos decimos, ele está enganado, não ouviu nada. ellos están engañados, no han oído nada. É coisa de sua cabeça. Es cosa en su cabeza. Ele está inventando. Ellos están inventando. Não. No. Às vezes ele ouviu algo. A veces ellos oyeron algo. Às vezes ele viu alguma coisa. A veces ellos vieron alguna cosa. Porque os espíritos da mentira atuam para enganar e iludir. Porque los espíritus de mentira actúan para engañar y eludir. E isso é um juízo da parte de Deus. Es un juicio de parte de É Dios. um julgamento. Es un juicio. Deus entrega tais homens à mentira. Dios entrega a tales hombres a la mentira. Deus envia mensageiros da mentira Dios envía mensajeros de la mentira para que sejam enganados para que sean engañados e destruídos. y destruidos. Assim é o Senhor que reina. Así es el Señor que reina. Quinto, Quinto, o mundo espiritual é real. el mundo espiritual es real. Ele influencia os acontecimentos da história. Él influencia los acontecimientos de la historia. Os anjos do bem Los ángeles del bien que servem o Senhor que sirven al Señor estão prontos para ouvir o comando de Deus. están listos para oír al comando de Dios. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os guardam. Los ángeles del Señor acampan alrededor de aquellos que le temen y le guardan. Talvez alguém diga, isso é uma força de expressão. Tal vez alguien diga, esa es una falsa. Força de expressão, uma fala. Tal vez eso sea simplemente una forma de expresión. Mas não, Pero no, porque a Bíblia diz, porque la Biblia dice, em toda a história, en toda la historia a atuação de anjos do bem, hay actuación de ángeles de bien. eles aparecem aos homens. Ellos aparecen a los hombres. A história bíblica nos mostra, La historia bíblica nos muestra em todas as épocas, en todas las épocas Deus enviando seus mensageiros. Dios enviando a sus mensajeros. E a Bíblia nos diz Y la Biblia nos que dice no último dia, que en el último día o Senhor enviará os seus anjos. el Señor enviará a sus E ángeles eles recolherão seus escolhidos y ellos recogerán a sus de escogidos toda parte da terra. de toda parte de la tierra. Os anjos são mensageiros do Senhor. Los ángeles son mensajeros del O Señor. mundo espiritual é real. El mundo espiritual es real. Eles influenciam a história. Ellos influencian la historia.
Satanás é real. Satanás es real. Ele atua. Él actúa. Não temos dúvida disso. No tenemos duda de Ele aquello. existe. Él existe. Ele engana. Él engaña. Ele tem uma legião de demônios. Él tiene una legión de demonios. São mentirosos. Son mentirosos. Aparecem a homens. Aparecen a los hombres. Enganam a homens. Engañan a hombres. O mundo espiritual é real. El mundo espiritual es real. E por último, Y por último, quem rejeita a Deus quien rechaza a Dios será entregue ao próprio engano, será entregado al propio engaño, como Acabe, como acá, que não deu ouvidos ao profeta Micaías. que no prestó oído al profeta Micaías. Para ser mais preciso, Para ser más preciso, não ouviu a Deus. no oyó a Dios, E sobre ele, y sobre él Deus enviou o espírito da mentira, envió un espíritu de mentira, para que ele ouvisse o espírito mentiroso para que él oyese al espíritu mentiroso e morresse. y muriese, Fosse entregue ao engano e morresse. fuese entregado al engaño y muriese. Eu quero terminar essa pregação Yo quiero terminar esta predicación lembrando recordando que a Bíblia diz que nós vivemos em um mundo mau, que la Biblia dice que nosotros vivimos en un mundo malo, um mundo caído. un mundo caído. Ele é chamado de trevas, Él es llamado de tinieblas, mundo tenebroso, mundo tenebroso, que jaz no maligno, que está morto em Satanás. que está muerto en Satanás. A Bíblia também diz La Biblia también que dice todos os homens que todos los hombres caíram em pecado. cayeron en pecado. Não há homem justo sobre a terra. No hay ningún justo sobre la tierra. Uma criança, quando vem ao mundo, Un niño cuando viene al mundo e você tira esta criança e o levanta, y tú tomas este niño y lo levantas. e diz: este não tem pecado. Este no tiene pecado. Isso é falso. Eso es falso. Eles são pecadores. Ellos son pecadores. Eles precisam de um Salvador, mesmo bebês, Ellos necesitan de un Salvador aún siendo bebés, porque nascem sobre o juízo de Deus. porque nacen bajo el juicio de Dios. O que nós podemos fazer? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? A resposta, irmãos, é que nós não podemos fazer nada. La respuesta, mis hermanos, es que nosotros no podemos hacer nada. Mas aquele que se assenta no trono do céu, Pero aquel que se sienta en el trono del cielo, ele pode fazer todas as coisas. Él puede hacer todas las cosas. Talvez você pense, ele pode enviar os seus anjos para me ajudar. Tal vez usted piense, Él puede enviar a sus ángeles para ayudarme. Mas eu tenho uma má notícia para você agora. Pero yo tengo una mala noticia para usted Os ahora. anjos do Senhor, Los ángeles del Señor, os bons anjos do Senhor, los buenos ángeles del Señor, aqueles que escutam sua voz, aquellos que oyen su voz, aqueles que obedecem o seu comando, aquellos que obedecen a su comando, eles não podem resolver o seu problema. ellos no pueden resolver su problema. Jeová não pode enviá-los, Jehová no puede enviarlos, porque eles são incapazes de resolver o problema que você tem. porque ellos son incapaces de resolver el problema que tú tienes. Você não pode resolver o seu próprio problema. Tú no puedes resolver tu propio problema. Os anjos do Senhor não podem resolver o seu próprio problema. Los ángeles del Señor no pueden resolver tu propio problema. Então, Jeová enviou o seu filho. Entonces Jehová envió a su Hijo. Ele se fez homem, como nós. Él se hizo hombre como nosotros. E a sua missão não era somente se fazer homem como nós. Y su misión no era solamente hacerse hombre como nosotros. Jesus Cristo não foi enviado apenas para viver conosco. Jesucristo no fue solamente enviado para vivir con nosotros. A missão do Senhor Jesus La misión del Señor Jesús era muito maior, era mayor, tenebrosa, tenebrosa, dolorosa, dolorosa, porque significava porque significaba entregar a sua própria vida entregar su propia vida pela nossa. por la nuestra. Percebam bem, meus irmãos. Perciban bien, mis hermanos. Eu e você Yo y ustedes somos pecadores, somos pecadores, maus. malos. A Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus. La Biblia dice que nosotros somos enemigos de Dios. E ainda assim, Y aún así, o Senhor entrega o seu Filho precioso, el Señor entregó a su Hijo precioso, sem pecado, sin pecado. o único que poderia nos salvar. El único que nos podría salvar. O Calvário, a cruz, El Calvario, la cruz, é a nossa salvação. es nuestra salvación. Louvemos ao nosso Deus, Alabemos a nuestro Dios, que é o Rei da história, que es el Rey de la que historia, se assenta no trono, que se sienta en el trono, que reina sobre os demônios, que reina sobre los demonios, sobre os anjos bons, sobre los ángeles buenos, querubins, querubines, sobre todos os homens, sobre todos os reis. sobre todos los hombres, sobre todos los reyes.
Ele enviou o seu amado e precioso Filho Él envió a su amado y precioso Hijo como um presente, como un regalo, porque nos ama. porque nos ama. E nos ama tanto Y nos ama tanto que entregou Jesus à morte. que entregó a Jesús a la muerte. Pense nisso. Piensa en aquello. O Rei do Universo, El Rey del universo, que governa sobre tudo, que gobierna sobre todo, ama você. te ama. Ama você tanto Te ama tanto que deu o Filho. que entregó a su Hijo. E não era um filho qualquer, Y no es un hijo cualquiera. porque a Bíblia diz que o próprio Deus fala: Y la Biblia dice que el propio Dios habla. Este é o meu filho amado. He aquí mi Hijo amado. Este é o meu filho unigênito. Este es mi Hijo unigénito. É o único filho de Deus. Es el único Hijo de Dios. E ele foi entregue para morrer por você. Él fue entregado para morir en tu lugar. Não pense que Deus não ama você. No pienses que Dios no te ama. Porque se você está hoje aqui, Porque si usted está hoy aquí e se você tem um novo coração, y si usted tiene un nuevo corazón, esta é a prova definitiva esa es la prueba definitiva que Deus ama você. que Dios te ama. Mas se há alguém aqui essa noite Pero si hay alguien aquí esta noche que ainda não conhece o amor de Deus, que aún no conoce el amor de Dios, a única esperança que você tem la única esperanza que tienes é Cristo. es Cristo. É o Filho de Deus. Es el Hijo de Dios. Vá a Ele. Va, Corra. corra, Rápido. rápido. O tempo passa, irmãos. El tiempo pasa, hermanos. Ninguém sabe o que será amanhã. Nadie sabe lo que será mañana, Venha agora. ni ahora. Não planeje. No planee. Daqui a 2 anos. De aquí a 2 años, Na próxima la semana. próxima semana, Venha. venga, Venha a Cristo. ven a Cristo. A salvação te espera. La salvación te A espera. Bíblia diz La Biblia que dice Jesus Cristo jamais rejeitou ninguém que foi até Ele. que Jesucristo jamás rechazó a nadie que fue hacia Veja Él. que amor tão grande. Ve aquí qué amor tan grande. Veja que disposição tem Jesus para amar. Vea la disposición que tiene Jesús para amar. Ainda que os seus pecados sejam terríveis, Aunque sus pecados sean terribles, Ele os perdoa a todos. Él perdona a todos. Venha. Ven, Não calcule. no calcule. Venha, Cristo. Venga Cristo. Venha sem demora. Venga sin demora. Amém. Amén. Vamos orar. Vamos a orar.